Team, c'est très alaikum, j'espère que vous allez bien, parce que moi, je vais très très bien. Je vais tellement bien que j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo, parce que beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions, beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages, et beaucoup d'entre vous ont cherché à comprendre ce qui s'est passé pendant cette semaine. D'abord, je vais vous donner une petite précision. Bzaf nas kan yaqulu وين راه عبدو سما il a quitté MLTV. Oui, effectivement, j'étais obligé de quitter mes amis de MLTV pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Hicham Aboud, c'est un compagnon de lutte, quelqu'un qui se bat tout seul contre un régime corrompu, un régime qui veut instaurer une nouvelle dictature في بلادنا, un régime qui emprisonne les jeunes et les femmes et les hommes qui marchent pacifiquement dans leur pays et laisse tranquille les généraux corrompus. J'ai pris mes distances avec MLTV parce que là, mes problèmes personnels et mes projets personnels nécessitent de ma part un engagement. Surtout fait Algérie Part, que vous suivez chaque jour. Abdou Samba n'a pas disparu puisque sur Algérie Part, que vous lisez chaque jour des révélations, chaque jour des enquêtes, chaque jour des articles qui dénoncent et qui révèlent et qui transgressent les lignes rouges établies par le régime algérien depuis Alger. On a une campagne dedans et on vous a expliqué que nous avons besoin de vos dons pour développer notre projet, pour préserver notre indépendance éditoriale, parce que cette indépendance éditoriale, aujourd'hui, elle est quasiment menacée, elle n'existe pratiquement plus dans notre pays, où les journalistes algériens ont été bâillonnés, les maïs que tu l'as à qui je pense énormément, après 4 jours de garde à vue à la gendarmerie nationale, parce qu'il a envoyé des images de l'Hirak, les télévisions, le Moyen-Orient, l'Arabie ou le Jazeera Net. الاخرين اللي سكت اللي هبط سروال اللي حب مزجيبان انا كعبدو سمار j'ai préféré continuer de lutter en associant mes compatriotes. Les sites تاعنا sont en ce moment en réparation, on a été attaqués, ils ont recouru à des pirates russes qu'ils payent en devises. Oui, ils ont recouru à des pirates russes ou la de l'Europe de l'Est, qu'ils payent en devises ou là en bitcoin, la monnaie numérique, pour attaquer les sites ou les médias qui les dérangent énormément et qui révèlent leurs sales affaires. Donc c'est pour ça que nous avons appelé à votre soutien, et pour qu'on puisse, que la liberté d'expression et le combat pour une information fiable et indépendante nous concerne nous tous. Maintenant, vous voyez comme l'actualité. Mais là où je ne voulais pas m'exprimer quand mes photos privées ont été divulguées, ou la plupart de l'opinion publique ont été solidaires avec moi. Comme ça, les Algériens, en tout cas les plus avertis, les plus mûrs, les plus conscients, font la différence entre la vie privée de quelqu'un, etc. قال لك كان في جيت بريفي، تعال تحب نكون عندي جيت بريفي، والله غالب ما عنديش. لو كان او موان جيت عندي بريفي، لا بروف انا كي هربت على البلاد ما هربتش على جيت بريفي، هربت على الار 2 على رجليا وحشيتها لهم. هذا l'État qui donne 10 milliards de dollars chaque année pour l'armée et qui savent même pas contrôler leurs petites frontières. Donc je me demande si un ennemi extérieur va attaquer l'Algérie, comment ils vont faire. On va revenir sur ce point-là. Donc la preuve, j'ai quitté mon pays de manière clandestine, sans jet privé. Donc si j'avais un jet privé, j'en ai des tout. Mais on va pas parler de la vie privée pour faire des différences. C'est pas un point important. J'ai quelques enregistrements qui sont des montages, malheureusement, des montages d'une grossière manipulation rapportant des discussions entre moi et un homme d'affaires qui est en prison, qui est Tahkout. Ils veulent comme ça même me discréditer, etc. Et je vous subhanallah, ils ont repris ces montages qui sont vieux, les bennes à un moment donné, au moment où l'Algérie a lancé une campagne dedans, où l'Algérie a commencé à recueillir beaucoup de fonds en euros pour qu'on puisse développer notre propre projet et faire une télévision sur le web et continuer à faire nos enquêtes. La première fois qu'un média algérien appelle publiquement à l'implication des citoyens et appelle à l'implication des citoyens à travers des dons financiers et des financements corrects, parce qu'on a une association. Nous, quand on a des corrompus, on a une association, ABW Freedom, on a le compte bancaire dans des banques en France, etc. Et tout est clair. On a comme français, mais je ne sais pas BNA, ou la BE, ou la BAD. Mais quand je vois des gens qui ont 40 000 euros, ils disent que je ne dis pas parce que c'est un pays développé, vous voyez, on a les services français, mais ils ne bouge bien, ils font à l'intérêt de l'argent, tu ne peux pas ramener n'importe quoi sans que tu sois déclaré. Donc, on a les fonds, on a des citoyens algériens sont déclarés, propres, et nous allons publier la liste, et tout ce que nous allons faire, chaque centime que nous allons recevoir, on va le justifier. Maintenant, allez, je l'affaire, donc à Bennett, à la jet, parce que Abdou Sema Algérie Part dérange à travers
ce nouveau format de financement et cette nouvelle indépendance éditoriale. Mais, à la comme on a jusqu'à maintenant, كنت ساكت, ما كنتش حاب ندنا quelques lignes rouges parce que كنت خايف على بلادي. Je suis un journaliste opposant, mais je suis un journaliste patriote. Et je n'ai jamais voulu toucher certains sujets parce que je me suis dit que ça va créer une telle zizanie et que si l'opinion publique algérienne sache ou la prend connaissance de certaines informations, ça peut créer une insécurité nationale parce que au sein des services de sécurité algériens et au sein des appareils sécuritaires algériens, il y a tellement de scandales, il y a des pratiques tellement scandaleuses que vraiment, si on commence à révéler, à dire ce qu'on a, ça va prouver que même aux ennemis extérieurs de l'Algérie, qui sont en train d'attendre que l'Algérie sombre, c'est un pays qui est colonisable en même pas 2 jours. Mais je vais décider de parler, de vous raconter toute l'histoire de ce qui se passe en ce moment. D'abord, on va parler de 3 points. Le premier point, qui fait, c'est que les données ils sont en train de faire des manipulations et pourquoi les services algériens en veulent à Abdou Samal et veulent le détruire. Deuxièmement, on a un point hyper dangereux sur la lutte de clans qui existe en ce moment au sein du régime algérien entre la direction centrale de la sécurité de l'armée, qui appartient au ministre de la Défense, et entre les services secrets algériens. Quand il y a une lutte de clans, les 2 corps de sécurité, ou la lutte de clans qui est autour de Gaï Saleh, qui manipuler Gaï Saleh, ou la lutte de clans est en train de provoquer l'effondrement partiel et progressif de l'État algérien. Au troisième point, l'impunité et l'inconscience dont font preuve l'impunité de certains responsables corrompus, et l'inconscience de certaines décisions que le régime actuel algérien a prises, ou les décisions auront un impact grave sur l'actualité de notre pays. Alors c'est des points concrets avec des preuves, ou d'autres toute la vérité, rien que la vérité, où je vous, ils ont le courage d'apparaître comme Abdou Samal et de parler devant des caméras et de rendre des comptes. Abdou Samal n'est qu'un simple citoyen. Comme n'importe quel citoyen. Je n'ai jamais occupé une fonction politique. Je n'ai aucune explication à la base. Je n'ai aucune explication à rendre aucun compte. Ma vote à l'INS, ma on est dans un poste politique, ma نحب نصور ما نصورش ناكل نضرب الكافيار ولا ما نضربش ياك ماشي بدراهم الشعب. Je n'ai jamais volé. اللي عنده une preuve باللي الدولة الجزائرية مدت لي 1 centime, qui la présente. La différence بيني وبينهم, quand je donne des preuves et des documents, ils sont authentiques et vérifiables. D'ailleurs, la justice algérienne s'est appuyée sur de nombreuses enquêtes d'Algérie Part pour mettre beaucoup d'oligarques et de responsables en prison. Rien que ce matin, هما كيبداو يخرجوا في les enregistrements, وانا خرجت لهم les photos تاع leur villa اللي باعها بالقصير ومرتو ب 3 مليار في لاروت المستغانم لاروت دورون. جي دوني ميم الانترميدير اللي عنده الكافي ديبلوماتي المستغانم شكون اللي شراها معسكر وشكون راح يدير. سي ديتايي. علاش اون سابار دو بالقصير؟ بالقصير كان الكوموندون لا جوندارموري ناسيونال كان خالط بدراهم الشعب دراهم الدوله. عبدو سمار ما كانش عنده اون فونكسيون بوبليك. ما كانش عندي اون فونكسيون بوليتيك. ما عطيتونيش مازال ما لحقتش البوفوار. مازال ما لحقتش باسكو جبنا بلاهم كاين خايفين كاين ناس خايفين بلي دي جون كومون يلعبوا البوفوار. واش صارت الحكايه؟ مي زيستوار mon conflit avec une partie des services de renseignement algériens peut-être au mois d'août 2018. Où sera au mois d'août 2018? Algérie Part, كتبت un article وين يحكي على la maladie تاع général Bachir Tattaï اللي كان هو حاكم les services algériens. مرض etc. وكان dans un état grave والحق به راح حتى لا كلينيك امريكان تاع نوي سور سان داوا فيها وعاود ولا. À l'époque il était encore à Paris وانا جاتني المعلومه باللي ما يقدرش يكمل الانسان راه مريض وباللي حبوا يحطوا في بلاصتو الجنرال بوزيد يوسف. هذاك الوقت يبي ان grand conflit au sein du pouvoir algérien. Le conflit هذا داخل dans le cadre de la succession تاع عبد العزيز بوتفليقه اللي مازال ما فراوهاش. يعني من قبل عام من قبل الحراك هما مازال ما فراوهاش بيناتهم. Donc la situation, le conflit الطرطق هكذا باسكو هما ils étaient même pas capables de trouver un nouveau président. بوزيد يوسف مقرب من عند قايد صالح. طرطق مقرب من عند سعيد بوتفليقه. كل واحد حاب يبلاصي الاخر. وطوازيام اكتور في الحكايه هذه هو الجنرال عبد القادر. هذا الجنرال عبد القادر كان حاكم لا ديريكسيون دا سيكوريتي انتيريور. والجنرال يوسف كان حاكم لا ديريكسيون دا سيكوريتي اكستيريور يعني كونتر اسبيوناج. هذا الجنرال يوسف ما عنده ni compétence ni particularité ni والو. انسان n'a jamais été formé pour la sécurité. ما يعرفش معناتها le contre espionnage, gérer des réseaux à l'étranger, etc.
vous êtes sans ignorer que l'Algérie est un pays stratégique, il est épié, il est visé, il est ciblé. On a des hydrocarbures, on est entouré par des conflits de la Libye au Maroc, etc. Nous avons donc besoin d'un service de renseignement qui soit professionnel. هما هما كانوا يضربوا بيناتهم. انا كي كتبت لارتيكل قلت بلي يوسف حبوا يحطوا يوسف بلاصه طرطاق وعطيت لي كالكو زوفيسي يخدموا مع يوسف وهذا يوسف حيستعملهم كي يديك دي ار اس. لارتيكل خرج من ساعه من بعد جاو رفدوني وما اريتي داوني العنطر لا باز عنطر اللي جايه في بن عكنون. لا باز عنطر خوتي ان شاء الله نورمالمون لو كان الحراك ينجح et si notre révolution va aboutir, il faut le transformer en musée. C'est là-bas où tous les militants algériens ont été arrêtés, torturés, les années 90 ما نحكيلكمش. C'est un centre qui pue la mort. تخليه il pue la mort. عندكم دخله جاي في بن عكنون قدام لا كلينيك شيفا منا عندك سونتر منا عندك دي ميليتير اون توني يستناوك تديك طوموبيل ما يديوك عندهم واحد لي سوسول وقدام لي سوسول تاع ان صالون هذا شوف كيما لي فيلم هما يحبوا يتبعوا بزاف لي فيلم دار كيما لي فيلم ان صالون يجوا توجور 9 ولا 10 اجون كي فون تونتوري وقدام هذاك لو صالون تاع دي سيلول وين لي توني وين لي مور اكسيتيرا اكسيتيرا. حنا عنتر كاين ميم دي ميثود دو تورتور تالمون سوفيستيكي ايزون ميم دي ميثود دو تورتور تراديسيونيل. باغ اكزومبل كاين حتى معزه في عنتر معزه بالقرون تضرب الناس تضرب واحد بور هوميلي. خلينا هادو سكي سباس في عنتر لي ميثود دو تورتور اكسيتيرا يجي كل واحد في وقتها اون فا بارلي دوسي بار دوسي. حكموا لي تما حتى 5 دو ماتان قال لك خويا جبت المعلومه باللي يوسف راح يديها كيفاش عطيت لي نون دي جينيرو كيفاش عطيت لي نون دي زوفيسير راك تعديت على المؤسسات تاعنا اكسيتيرا. قلت لهم انا جماعه انايا صحفي خدمت خدمتي طرطاق راهو مريض هضرت باللي راهو مريض حبوا يرومبلاسيوه بيوسف قلت حبوا يرومبلاسيو يوسف وين تعديت على الدوله تاعي كاسكو جي في بور porter atteinte à la sécurité nationale de mon pays en quoi j'ai fait du mal à cette institution et qu'est-ce que j'ai fait واش داروا en attendant داو التليفون تاعي téléphone يشبه لهذا c'est un Note 8 c'était un Samsung Note 8 داوه وشنو تيليش انا بيان سور قبل ما يجيو يرفدوني كانت على بالي باللي بار بروتيكسيون جافي ايفاسي تو سا كي حبوا يرفدوني ومن بعد واش داروا بلاصاو لي واحد لافيش ايزون دي لوجيسيال سبيسياليزي هما لم يهضروا على انجيرونس اترونجير ونحكوا على هذه هما صحاب لونتي انجيرونس اترونجير راحوا شراو على لي فرونسي على لي زالمون لي امريكان شي سوسيتي فرونسيز المون امريكان كي دي كابيتو اسرائيليان نحكوا عليها بلوس des services chinois, tous les logiciels qui leur permettent de récupérer de la matière et qui peuvent permettre d'espionner. Même le téléphone, tu vas le réinitialiser. Il y a une version usine. Mais fait ouais, هما عندهم tous les équipements nécessaires باش يخرج لك كلش. خرجوا هذوك لي فوتو اللي نتوما اللي شفتوهم كي سون دي فوتو بريفي. ما علينا جوسكا 5 دو ماتان هما يعصروا فيا. شكون اللي عطالك؟ هما في بالهم جنرال عبد القادر اللي يكره طرطاق واللي حب هو سعيد بوتفليقه يحطو في بلاصه طرطاق باسكو هذا جينيرال عبد القادر سي ان نوم دو هو اللي دار لوبيراسيون باغ اكزومبل ضد وليد عباس كي كان وليد عباس يبيع في لي زيليكسيون في لي بوست على لي زيليكسيون ليجيسلاتيف اون 2017 سي كان يخدم شويه ولا كان عنده ان باسيف ثاني تاع هؤلاء كل واحد نحكي لكم عليه بشويه باسكو ليستوار غاليه. قلت لهم انا ما نعرف ني عبد القادر ني خاوتي ني سيتيرا انا عندي ميسيون جو بروتيج ميسيون عصروني كي مناساوني قلت لهم شوفوا يا جماعه فو فولي مناسي قالوا نحطوك في الحبس على جال لارتيكل هذا قلت لهم حطوني في الحبس لارتيكل كي فو ديرونج اسخا ترادوي اون انديان اون امريكان لو موند اونتيي سورا نتوما راكو خاسرين ما عليناش. من بعد خرجوني اكسيتيرا قال لك ماشي تكتب علينا ناتورالمون انا جي اكسبتي سو كومبرومي باسكو على بالكم اتر جورناليست en Algérie ماشي كيما اتر جورناليست à l'étranger. Si tu fais pas de compromis en Algérie, si tu participes pas, c'est ça. إذا كلهم يرفدوا يحطوا في الحبس, un journaliste ne sert à rien. إذا كنت كل يوم نرفدوني يحطوني في الحبس, je pourrais jamais écrire. ما عليناش, j'ai fait la paix avec eux, soi-disant avec eux. من بعد نسمع حكاية باللي ils ont utilisé tout mon téléphone, etc. واش صار؟ نحكوا دوزيام بوان, هذه باش نحكي لكم الحكاية. وفي البيرو, لوندوما عيطولي, أنا في البيرو مع الكولونيل إسماعيل اللي كان لو سكون تاع طرطاق, والكولونيل يحيى كان معاهم في البيرو ودوتر كولونيل يبريفيو فيا يقولوا لي شوف اخويا عبدو انت راك معروف والسيت تاعك اكسيتيرا كاين ما تزيدش تحكي على بعض الاخر. قلت لهم واش من علينا ما نحكيش. قالوا لي هدى فرعون احنا رانا نحمو فيها ما تزيدش تهضر عليها اكسيتيرا. قلت لهم كيفاش هدى فرعون تحموها وانا عندي دوسي عليها كومبلي بلي بروف كومون بعد هدى تشيبا الهواوي كي سون دي شينوا وخرجنا في ارجيلي بارت اكسيتيرا. قلت لهم ما هذه اللي في l'un des ministres les plus corrompus. قال لك حنا رانا نحموها اكسيتيرا خطيك منها. هو ils ont commencé à me parler.
واش غادي imagine ils sont même partis m'interroger sur حفيظ دراجي. قال لك اسكو عندك دوسي على حفيظ دراجي؟ قلت له ربي انا عندي دوسي على حفيظ دراجي. حفيظ دراجي جورناليست خدام في الجزائر واش دخلني فيه؟ قال لك عندنا افير عليه وتريتي مع النساء اكسيتيرا اكسيتيرا. بون شوف ils m'ont posé des questions et leurs centres d'intérêt sont d'un niveau tellement bas et d'une médiocrité tellement inquiétante. انا هذاك الليله كنت عندهم قلت يا دين الرب هادو vont protéger le pays, هادو vont protéger le pays etc. Maintenant انا كي خرجت etc. parce ils n'ont pas voulu provoquer un scandale international. Bon الحكايه ما نحكيلكمش على جنرال بالقصير كيفاش دخلنا الحبس في اكتوبر, هذا سي ان اوتر شابيتر. بعد انا كي خرجت من تيريتوار ناسيونال باسكو ils voulaient me remettre en prison etc. ملي انا هنا في فرنسا وهما يمابيل بور نيغوسيي افيك موا. قال ما ديرش هادي امشي معانا. كي كان فوق كان سعيد بوتفليقه كانوا يحموا بوتفليقه واليوم كي راح بوتفليقه زعما تقربوا من عند القايد. هي دوك نحكي لكم على الدوزيام بوين بوركوا عبدو سمار et certains cyberactivistes sont attaqués de manière permanente pour les discréditer auprès de l'opinion publique. Non pas parce qu'on les dérange. هما اليوم ملي طاح سعيد بوتفليقه اكسيتيرا لو ministère de la défense, l'état-major de l'armée, à savoir Gaye Salah, général Ben Ali Ben Ali, général Chengueriha, général Qaïdi, l'Ishkham, le nombre, les généraux, on va vous parler d'eux dans une autre vidéo, on va vous expliquer comment ça fonctionne, l'institution militaire algérienne, je connais qu'on le fait. Homa ils ne font pas confiance au service algérien. Parce que qui déroule l'enquête, attends, regarde les dossiers, la DCSA. Je suis la DCSA. La DCSA, c'est la direction centrale de la sécurité de l'armée, qui est un corps, qui est un service de renseignement, mais propre à l'armée, qui est indépendant dans les services. Le gars, il doit mettre, attends, كلش هذا الكور. واللي كان حاكمو الكولونيل بوب. الكولونيل بوب حكيت لكم عليه بلي كومون سي لوي كي انكيتي على لو كومبلو اللي دارو سعيد بوتفليقه مع طرطاق والتوفيق بور ديكابيتي لارمي باش يحطوا في بلاص قايد صالح سعيد باي بور امبيشي لانستوراسيون دو لارتيكل 102. هو اللي حكم لونكيت, هو اللي دار الدوسي تاعو اكسيتيرا. Est-ce que l'enquête a été bien faite ou pas bien faite? C'est pas l'objet de notre vidéo, on reviendra. Je vous donne des détails, des informations, parce que ça, vous les lirez pas ailleurs, on vous le dira pas ailleurs, et pour que vous compreniez la grosse manipulation, on a. À un moment, qui est les services de l'enseignement? Chaque l'état-major et les nouveaux décideurs du pays, c'est-à-dire l'état-major, ne font pas confiance au service. D'ailleurs, ils récupèrent les armes de défense, la présidence. Ou chef oublié la DCSA est devenu leur supérieur. Ou la DCSA, ils ont commencé à enquêter sur tous les colonels et généraux des services algériens. Parce que لحقوهم des dossiers باللي هما الفساد اللي كان في الجزائر كان مخبي ولا كان بروتيجي من عند المخابرات الجزائرية. نعطيك ان اكزومبل. دغيغ شاك اون دافير كاين ان كولونيل يعاونوا ويدي مع الدرا. حنا ولا غير فيني في الجيري بارت سي بوسا ما حملوهاش راهم يعطيو فينا باللي نوا كونينا في 2015 ان جوج في مستغانم دار له ان موندا داري دون اون افير دو بلونشيمون دارجون سويت ا اون بلانت تاع لي دوان تاع الولايه تاع الشلف. راح موندا داري خرج اكسيتيرا وخرجناه في الجيري بارت. راح لو كولونيل كريم تاع الدي ار اس تاع لي تاع لا ريجيون هذيك مع نوا كونيناف راح لتما ونحاو داروا بريسيون على لو جوج ومن بعد دخلوا روحهم حتى نطيب لوح باش نحاول الموندا داري اكسيتيرا. ان اوتر اون دافير عبد الملك الصحراوي صاحبو لي بروتيجي هذا عبد الملك الصحراوي بارمي لي بلو كورومبو ولا مازالوا ديبيتي اف ان ان ومازال ما داروا له والو. الوغ حنا في الجيري بارت خرجنا له كاع لي دوسي كيفاش دار دي بروجي كيفاش سيد عنده شجره تاع زيتون حاب يدير له طرود طلع له سلال. ولد صاحب ولد قبليه بتروزير يبيز بريسك 1 مليار دولار دي بومب ايسونس اكسيتيرا. دخل بشكاره دخل ولا ديبيتي الفنان الي دو سو كي اون كاسي لامبو سو لا فورتون. هذا دوسي قريتوه في الجيري بات وتقدروا تعرفوا عبد الملك الصحراوي اللي كان يحمي فيه في السيرفيس هو الكولونيل يانيس اللي هو كيما هو من المعسكر. وهذا الكولونيل يانيس اللي دنا لعبد الملك الصحراوي كولونيل يانيس راح ياكتيفي لي ريزون تاعو في السيرفيس باش يقلقوا هذا الجورناليست باش يديروا له مشاكل باش يديروا له كذا. عدد les colonels, le nombre de colonels ou de généraux du DRS impliqués dans des affaires de corruption ما تقدروش تعرفوا. من l'affaire du port d'Alger والكولونيل سفيان اللي دخل الناس اللي تونزيتال في الحبس باش يدي المارشي مع دبي وورد نتاع 12 مليون دورو باش يديه مع اصحابه هو هذه من 2010 en passant par énormément de trucs. سي تالمون غراف. نحكي لكم برك لي سيرفيس تاعنا كيفاش يخدموا يعني لا روس تاع ايماجين
يعني il se désintéresse de l'intérêt général. La preuve يعيطوا لي خضره ويقولوا لي كتب لنا ان ارتيكل مليح على الكسندر الجوهري. هذا الكسندر الجوهري واش يكون؟ هذا الكسندر الجوهري كان ان غروند دافير هنا فرونسي انترميدي عنده نافر مع فرنسا اللي ريفوجي لندن وكان يعاون بزاف لي زاجير. كان اواخر لي ديرني مو تاعو قبل ما يروح لندن ويحكموه كان في الجيري، كان عايش في دي فيلا وصاحب كولينا وصاحب حداد، وكان هو انترميديير دون بليزيور زافير داشا دارممون اونت الجيري لا روسي. هذا دوسي واحد اخر نحكوا لكم عليه من بعد. شوفوا عدد الدواسه اللي كاينين، يعني سي بور سا يفول نو ديسكريديتي باسكو وليد طرطاق حاب يتزوج مع بنت الكسندر الجوهري. يعيطوا ان جورناليست الجيري يقولوا له ديفون نو وديفون الكسندر الجوهري، يعني باسكو وليدكم حاب يتزوج بنته لازم لا بريس الجيريان تبعكم اكسيتيرا. Ils ont instrumentalisé et privatisé les services de l'enseignement en Algérie. Ils les ont privatisés que pour des intérêts. انتوما تحكوا لها تحكوت مثلا حبكم اللي تحكوا شكون كان ياكل في يدو، كانوا ياكلوا في يدو. وليد طرطاق وبيرسون كان ياكل في يدو، وين راه وليد طرطاق عاد ما حوزوش عليه. لافير تاعو تاع لي بورسيك، لافير تاعو تاع لا ريكوبيراسيون تاع لي ماتيريو دو كونستركسيون، لونتربريز اللي دارها هنا في باري، وليد طرطاق كان ياكل في يد تحكوت. انتوما تحكوا لي على تحكوت، على ما درتوش لونجيستر كنتو حاكمين نتوما لي سيرفيس حاكمين لي زيكوت، علاش ما درتوش لونجيسترمون اللي بين تحكوت وغالي وجنرال غالي بالقصير ولا تحكوت من تشيبا ومن الدرهم باش ما يدخلوش وليدو بلاد؟ علاش ما حطيتوش لونجيسترمون اللي بين بالقصير ومعزوز؟ المعزوز عطالو 14 مليار، تحبوا تحطوا لي زونجيسترمون حطوا لي زونجيسترمون تاع كاع الغاشي. على ما تحطوش لونجيسترمون تاع الكولونيل اسماعيل اللي نحاوه اللي كان حاكم من قبل عنطر؟ اسكو على بالكم بلي لا دي سي اس لا ديريكسيون سونترال لا سيكوريتي دو لارمي كي حكمت لي زونكيت بداو يونكيتو على لي سيرفيس 70% من لي زونسيان زيليمون تاع عنطر اللي كانوا تنحاو tellement ils sont impliqués dans les affaires de corruption. Et c'est quoi comme type d'affaires? حتى les bons d'essence كانوا يسرقوا فيهم. Il y a des figures، il y a حاشاكم قوادين تاع لي سيرفيس دي زيلاتور كانوا يروحوا لعنطر يمدوا دي دوسي على لي جورناليست ولا لي زوبوزون كانوا يخلصوهم دي بون ديسونس avec des bons d'essence. تالمون هاني وشرب صاري، يعني شوفوا وين لحقنا الدومين. 70% من الاخر من عنتر تبدلت وراحوا جابوا نوفو كولونيل جون اسمه كولونيل ياسين اللي حاكم هذه عنتر، كان حاكم بوست تاعو كان في الايروبور دالجي، جابوه يعني باش تشوفوا il n'y a pas encore une fois ونحكي لكم il n'y a pas une affaire de corruption dans laquelle des colonels ou des généraux sont pas impliqués. général حمد البوكلان عيطولو البوكلان تالمو يرد الدراهم بزاف بالبوكلان، على ما تحطو في زونجيسترمون تاعو. لي فيلا اللي عنده حنا حطينا في ارجيلي بارك، لي فيلا اللي عنده في حضره وكيفاش عاون عليه حداد اكسيتيرا. يعني شوف لي دوسي نون بارت با. Aujourd'hui شوف صاري au sein du régime. Pourquoi il y a une instabilité? Pourquoi les Algériens n'arrivent pas à dialoguer, à trouver un interlocuteur légitime au niveau du régime algérien? Parce que le conflit l'Islam qui la DCS a حكمت les enquêtes على صحاب لي سيرفيس. صحاب لي سيرفيس شنو يديروا؟ القوادين تاع لي سيرفيس لي زوفيسير تاع لي سيرفيس راهم يديروا في الانستابيل، راهم يخرجوا في لي دوسي ايزاتاك عبدو سمار، ايزاتاك بن سديره، ايزاتاك امير ديزا، ايزاتاك توت لي بيرسون كي اباريس بور نو بوسي حنا نضربوا القايد صالح ونضربوا ليطا ماجور. اي كوم سا هما لوبينيون بوبليك ils vont oublier les affaires de les services, il faut se concentrer que sur les affaires de Gaïd Jmatou. Je ne dis pas que Gaïd Jmatou sont innocents, ils sont blancs. Mais pourquoi à ce moment-là on attaque des gens connus pour les pousser à détourner l'attention? Ahkouna Nioum le conflit les enquêtes à la DCSA tellement ils ont dérangé. Le colonel Bob اللي كان حاكم هذو لي زونكيت واللي هو اللي انكيتي على الكوموندون اميرات وهو اللي بدا ينكيتي على الكوموندون الكولونيل شريف. ايماجيني في لومباساد d'Algérie à Paris هذا الكولونيل شريف وجماعته. Est-ce que vous trouvez normal que le rôle des services algériens est de suivre les gens qui prennent des cafés dans les cafétérias? Ils te parlent les ils te parlent les opposants, ils te parlent les journalistes. هلا vous n'enquêtez pas وين كانوا les services secrets algériens qui بوشوارب وسعيداني والناس كاع شراو لي زافير؟ وين كانوا les services algériens qui كانوا 50,000 يورو يخرجوا من لايروبور دالجي ويدوروا على باري ويجوا اكسيتيرا؟ وين كنتوا كي بالقصير شاري زابارتمون تاعو لهنا؟ وين كنتوا كي كان وليد بالقصير يجيب الدراهم ويشري هنايا عند دولتشي غابانا اكسيتيرا؟ هادوك il faut les juger parce que c'est des hauts responsables كانوا يخلصوا بدراهم الشعب دراهم الدوله. عبدو سمار كي يروح غدوه ان شاء الله عنده فيراري في باري، خويا ماشي دراهم الشعب. غدوه ان شاء الله رزقني ربي وعندي فيراري ماشي بدراهم لي زالجيريان. مي هما كانوا عايشين بدراهم لي زالجيريان، سعيداني بدراهم لي زالجيريان. بوشوارب وين كان كولونيل شريف؟ وين كان كولونيل عميرات؟ وين كان بوغابا؟ وين كان لي زوت كولونيل؟ وحنا ونا ريفيلي
fait l'Algérie passe, même les endroits les كانوا يروحوا فيه يتريتيو les affaires. Chaque homme d'affaires il a un problème en Algérie ولا هارب ولا يروحوا ليه يديروا شكاره. عطينا لكم شي فرانسيس، عطينا لكم الاخر لا بغاسري كونغري في بورت مايو، ولي فرونسي على بالهم بكلش. وين كانوا لي سيرفيس يا جماعه؟ كي كان يولي التبون يجي يقعد 5 سيمين كي يتزوج 5 سيمين dans un appartement في لور بايرون une rue اللي جايه قدام لي شانزيليزي، مدها له نوم دافير فرانكو الجيريان بشير بارجي 5 سيمين هو قاعد فيها ويتريتي فيها ويجوا له الناس ويهضروا لي زافير. لي سيرفيس فرونسي على بالهم كلش يجوا لبلادهم على بالهم يقول لك حنا عندنا نحاموا على لا سوفرينتي ناسيونال. وين راهي لا سوفرينتي ناسيونال؟ نتوما تجونا تبيعوا بلادكم، بعتوا بلادكم. Vous avez vendu votre pays, vous avez laissé des milliards d'euros sortir. Si on calcule le nombre d'argent qui a la somme, les sommes de devises qui ont quitté l'Algérie pour être investies dans des biens immobiliers en France, etc. Si on calcule le nombre de séjours des hauts responsables algériens qui ont été pris en charge par des businessmen proches des Français ou des intérêts français ou là qui sont ou là en France, c'est très grave. Tebboun, oui, quand tu quittes Tebboun 2017, كان في dans un hôtel les Champs-Élysées. قبل ما يروح لا تركي والفم voyage تاع لا مولدافيا. وين كانوا les services algériens? Nous avons tous les noms, mes chers amis. Nous connaissons tous les dossiers. Nous avons tous les éléments. C'est pour ça que l'homme a attaqué au FENA, attaqué au Flavie Privitana, où ils veulent le discréditer, où ils veulent créer un conflit entre nous et Gaï Salah, uniquement pour les oublier, Houma, et les sales affaires Tahom, Houma. Rien n'a été fait sans la consultation des services. Et pourquoi aujourd'hui la DCSA a commencé à enquêter dès la chute de Bouteflika sur les services de renseignement où Inshab Tartag n'haoum, où certains colonels qui m'asmaïn n'haoum, n'haou Abdelkader, bdaou récupérer ou d'autres habou récupérer le Tigre, bdaou récupérer certains anciens, Sabou Khalota. Les services ont commencé de manière secrète à faire des manœuvres, à enquêter où le dossier de Ouled Gate كان عند les services. انتما كنت تهضروا على ولاد القيد، على ما درتوش هذاك الوقت، على حسن انتو حتى السيد يدير ينحي بوتفليقه ويدير البوفوار، كنتو رجال، كنتو الدوسي على بوتفليقه à l'époque, etc. Le dossier Chakib Khalil, les services d'enseignement, ils ont fait un mandat d'arrêt pour tout faire contre Chakib Khalil sans même pas avertir le président de la République Abdelaziz Bouteflika. Donc les services, leur pouvoir était plus important que Bouteflika, était plus important que celui de l'armée. Où kuntu Hum les hakmen les écoutes, puisque vous avez les écoutes, je vous défie, mettez tous les enregistrements de Tartar, de celui qui était Tartar, de Youssef, de Abdelkader, le coordinateur des services. Tellement Gaï Salah, mais il ne fait pas confiance à ses propres services, Hat Qaïdi, général Qaïdi, qui n'a rien à voir avec les services. Ou tellement il leur fait pas confiance, حط في sécurité intérieure un général اسمه بوعزة وسيني qui n'a rien à voir avec les services. انسان داخل كان في ديريكتور سونترال مينيستر دو لا ديفونس حكم لي انفراستركتور متشوي لي مارشي عنده واحد لي زافير دون دي بومب ايسونس لا علاقه مع لي سيرفيس، لا علاقه مع لي سيرفيس. وتنمو ما يحبوهمش ليطا ماجور، ما يحبوش المخابرات، راحوا كسروا المخابرات، راحوا حطوا داخل هو رملي في لا سيكوريتي اكستيريور، كان من الغواط اللي لا علاقه له مع لا سيكوريتي اكستيريور. اليوم الدوله الجزائريه على جال لو كونفلي، على جال لا غير دو كلون هذه اللي بين ليطا ماجور والمخابرات راهي تنهار. Elle est en train de s'effondrer. Profite, et cette situation profite aux ennemis de notre pays. Profite à ceux qui attendent à ce que ça barde, à ce que ça explose au niveau des frontières de la Libye. Est-ce que ça barde au niveau du Maroc? Est-ce que ça barde au niveau du Mali? C'est du gros n'importe quoi. Alors que le Hirak, les revendications sont claires. L'instauration d'un pays, d'une deuxième république, des élections libres et indépendantes. Elles ne peuvent pas se faire ces revendications. Tant qu'au sommet du pouvoir, مازال ما تناقش بين ليطا ماجور وبين المخابرات وفي زوج فاسدين راهم يضربوا بيناتهم. وبور ديتوني لاتونسيون تاع لوبينيون بوبليك ils essaient d'utiliser des gens qui sont célèbres كيما نابورت كي اللي يبان يذبحوه باش يلهوا الناس ويزوبلي كو هما داخلين دون دي غروز افير دو كوربسيون. وحنا اون فالي ريفيلي ان بار دوسي بدوسي. نعطوكم ميم لي زابارتمون اللي تلاقاو بهم في فرنسا وين كانوا يروحوا في جنيف لو فامو اوتيل ارت تاع برشلونه وين كانوا يروحوا يتلاقاو به لي سواري اروزي تاعهم واش كانوا يروحوا في دبي. حنا نوزافون ميم ريفيلي كيفاش الاماراتي اللي كان حاكم لاست تايم اكسيتيرا كان يخلص لهم دي زوتيل في لندن في بادن بادن dans un centre dans un spa في بادن بادن ولا dans un
Courchevel, on a donné les détails, on a donné les hôtels. Mintouma, تقولوا لي دوك تحاسبوا عبد ما تقارنش عبد السمار خويا. انت راك جنرال، انت راك اوفيسي، انت راك مينيس، راك تمثل الدوله الجزائريه. انا راني صحفي ما نمثلش الدوله الجزائريه خويا. انا كي واحد نروح dans un hôtel de luxe ونبقى قاعد dans une piscine. Je n'engage pas l'intérêt de l'Algérie. Mais كي نتايا ان اماراتي كيما انت الجنرال شريف زراد، هذا شريف زراد اليوم امبارح راح غادي يضحكوا راح يمثل l'Algérie dans une rencontre avec 3 chefs d'état-major africains. خويا شريف زراد لابارتمون تاعك اللي عطاها لك الشيخ شيبان في لا بروموسيون تاع سيدي فرج عطاها لك sur quelle base sur quelle base pour la souveraineté nationale. انت كي تدي ابارتمون Ça c'est grave. Mais qui a besoin de m'arrêter appartement? أنا لا أمثل الدولة الجزائرية. ما تقلبوش الموازين. N'essayez pas de manipuler. La vérité les Algériens qu'aujourd'hui la guerre de clan entre les services et que l'opération de nettoyage que la DCSA et que l'état-major a voulu introduire au sein des services, elle a mené à une guerre de clan. وهادو les généraux, les colonels, les lieutenants. Si vous dites comme des lieutenants, كيما واحد اسمه lieutenant جمال يروح لاسويس جنيف يحب يبيع تصاور تاع لي زوبوزون باش يدي دراهم باسكو جابهم من عنتر يعني يربحوا حتى ما يخلصوش مساكن سيدي ميزيرابل القواده بور 8 مليون تو سا بور 8 مليون مساكن يعلموهم ملي كاديهم يعلموهم على القواده اي بور وكال ومن هبه ودر زمان قال في السبعينات on avait des officiers qui étaient formés par le KGB qui étaient formés par les grandes académies de renseignement. Aujourd'hui nous avons quoi? Nous avons des petits scribouillards qui sont prêts à vendre leurs armes et leur pays pour indigner dans un cabaret parisien, les Trois Maillets. Je dis ça, les Trois Maillets, parce que ça va rappeler quelques souvenirs à quelques-uns de nos officiers, les Ben ou Chef Outemma, où là, une botte de nuit fait Genève sur le lac Léman, parce que certains de nos officiers, les canons يتبعوا رضا كولينيف باش يصوروه كان يسهر في هذه لا botte de nuit هما ثاني يصوروهم. Donc, شوفوا ناس لو كان je voulais أنا j'étais pas patriote où j'attaquerais la vie privée, je révélerai tous ces gens-là. J'ai même des détails sur comment leurs femmes et leurs fils, qui vont, etc. Mais moi, je ne m'abaisserai pas à ce niveau-là. Je n'attaquerai pas les institutions de mon pays parce que je crois que même avec un régime démocratique, même avec une deuxième république, nous avons besoin d'institutions qui soient compétentes, solides. Toutes les démocraties du monde, ils ont des services de renseignement. Mais là, en Algérie, la véritable bataille, et je finis là-dessus, c'est la fin de l'hégémonie militaire sur la politique et la fin de l'hégémonie des services de renseignement sur le politique. Khoya, t'es colonel, officier, tu dois être le caserne. Tu interroges le terroriste. Tu n'as pas le droit de prendre un manifestant ou un journaliste, lui prendre le téléphone ou t'as mis la source terre, khoya. Mais vous voulez de la guerre, vous aurez votre guerre. Mais malheureusement, ce n'est pas l'Algérie qui sera perdante parce que vous voulez nous embarquer dans une opération de manipulation. Vous n'allez pas réussir à nous manipuler. Désormais, grâce à votre soutien, grâce à vos dons, grâce au financement participatif, ولو كان حنا كانوا يعاونونا لي زوم دافير ما نروحوش اون اوبيراسيون دو طون ولا ما يقلق بلي لي زوم دافير راك في الحبس كاين بزاف اللي ما راحوش في الحبس بن عمور اكسيتيرا وهذو الناس لو كان حبينا حنا نبيعوا رواحتنا اون اوري لي زوري مارشاندي مالوغوزمون سي با موا كي برون 6 مليار de Ben Amour pour qu'il rentre pas en prison. Malheureusement, c'est pas moi qui prends de l'argent de Sahraoui pour qu'il rentre pas en prison. Malheureusement, c'est pas moi qui a convoqué à Abla, qui est le deuxième centre de les services, qui a convoqué Zraimi, malheureusement, c'est pas moi qui a contacté Fouad Belqassam, le numéro 2 de Houda Fanaoun, باش يدي عليه تشيبا. وهادو لي دوسي كاع على بالنا بهم. وعلى بالنا شكون وعندنا الاسامي. Moi, à Paris, je suis exilé. انا ما رحتش بعت بلادي انا ماشي كوما certains colonels ندير دي rendez-vous secrets dans des boîtes de nuit cachés derrière des stripteaseuses pour vendre des informations aux services étrangers et pour gagner quelques euros. Moi on m'a pas acheté pour une poignée d'euros. Quand je suis venu en France, je suis resté sur Algérie Park. J'ai fait un MLTV avec des Algériens. Je parle avec l'Algérie et mon 18 mètres il est clair. Maintenant qu'on m'attaque sur ma sexualité ou là qu'on m'attaque parce que j'ai eu des contacts avec certains hommes d'affaires, qui n'en a pas eu? Qui n'en a pas eu? Tu m'as contrôlé blessé. Je connais ma rachk là, un Saïd Bouteflika. Moi, je suis journaliste. Mon devoir est de parler à tout le monde. Un euro doit j'ai le diable. Il y a pas de ma caméra, de une interview. Maintenant, jugez-nous sur les dossiers. Et jugez-nous sur une chose. Qui a occupé une fonction politique? Abdou Souma, non. Hadou les pourritures, oui. Qui touchait de l'argent public et des salaires avec de l'argent public? Homa. Anna, je n'ai pas encore une carrière politique. Et le jour où des gens comme moi auront une carrière politique, sachez que vous ne pourrez même pas exister dans notre pays. Le combat continue. Avec comme ça, toutes les questions, toutes les remarques sont bienvenues. Algérie Park est un cercle très ouvert.
quand on interroge les gens, on ne les torture jamais.